संसार दाबा नललीढलोक त्राणाय कारुण्यघना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। ତେବେ ଆଜିକାର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କର, ଅନେକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହଉଛି କେମିତି କଣ କରାଯିବ, ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, କଣ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ୟା ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ଯାହା ନର୍ମାଲି ପିଲେ ମୁଁ ଭର୍ବାଲି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ୟା ଉପରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ଆଜି ଯେହେତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ମିଳିଛି, ତେବେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତେବେ ସବୁ ବିଷୟ ଭଳି ଏହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅ ମାନେ ଏକ କୋଉ ହିସାବରେ କଣ ପାଳନ କରାଯିବ କଣ ନାହିଁ, କେବଳ ସେତିକି ବିଷୟ ଭିତରେ ନ ରଖି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା, ତ କିଛି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା। ତେବେ ହଉ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିପରି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନେକ ଆଶା ରଖିକି ଅଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବେ ପୃଥିବ୍ୟାସ୍ତୁ ଛାୟା ନିପତତେ ତଦା ସ୍ଥିତିର୍ ଭୌଗୋଳିକୀ ହେସା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମୁଚ୍ୟତେ ଭାଗସଃ ପୂର୍ଣସଃ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ଛାୟୟା ଆଚ୍ଛାଦିतो यथा ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସଂ ଚ ଖଗ୍ରାସଂ କ୍ରମଶୋ ବୁଧ୍ୟତେ ତଥା। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବରେ ପୃଥିବ୍ୟାହ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଛାୟା ନିପତତେ, ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ପଡିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଥିବ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିରଣ ପଡେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ଉପରେ ପଡେ, ତ ତଦା ସେତେବେଳେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ତ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦିଏ ବା ଆକାଶୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦିଏ, ଏସା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମୁଚ୍ୟତେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ନାମ ଦେଇଥାଉ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ ଭାଗ ସହ ତ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଛାୟୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭାଗ ସହ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଅର୍ଥାତ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ସହ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସମ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଖଗ୍ରାସମ କ୍ରମଶଃ ବୁଧ୍ୟତେ ତଥା, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୃଥିବୀର ଛାଇରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ଖଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 7 ତାରିଖ ଦିନ ବା ରବିବାର,
भाद्रव मासर पूर्णिमा तिथि पड़ुछि तेबे सेही दिन जो चंद्रग्रास हवा पई जाउछि बा जो चंद्रग्रहण हवा पई जाउछि ताहा हेउछि राहुग्रस्त आउ ताहा हेउछि खग्रास चंद्रग्रहण जहाकि खग्रास कहिले संपूर्ण भावरे चंद्रमा को पृथ्वीर छाया कौन करिवो ना आच्छादित करिनब तेबे एही जिंस को आमे चित्र माध्यम रे टिके बुझी नबा कि एठारे सूर्यंकर अवस्थिति आउ एठारे पृथ्वीर अवस्थिति तेबे आमाने समस्ते जानिछे जो चंद्रमा रहिछि से पृथ्वीर चारिपटे भ्रमण करिथाय पृथ्वीर चारिपटे भ्रमण करिथाय तो जेतेबेले चंद्रमा एई स्थान रे थांती सेतेबेले सूर्य और पृथ्वी मध्य चंद्रमा आसी जाए आउ जो तिथि होछि अमावास्या तिथि जो तिथि रे साधारणतः सूर्य ग्रहण होइथाय किंतु जेतेबेले एही चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वीर एपट साइड की पळे आसे जेतेबेले सूर्य सूर्य और चंद्रमा मध्य पृथ्वी पळे आसे सेतेबेले सूर्य और चंद्रमा भितरे 180 डिग्री डिस्टेंस होइथाय अर्थात एमाने गोटिए सरल रेखारे अवस्थित होइथांती सेतेबेले पूर्णिमा तिथि होइथाय पूर्णिमा तिथि साधारणतः चंद्र ग्रहण होइथाय तेबे मनरे प्रश्न आसी पारे यदि पूर्णिमा तिथि रे प्रति पूर्णिमा तिथि रे तो स्थिति एभली ही रहिबो तेबे प्रति पूर्णिमा तिथि रे कोन पय चंद्र ग्रहण होउनी तेबे या विषय कुहा जाए कि सेतेबेले सेही पूर्णिमा तिथि रे ही चंद्र ग्रहण हबो जेतेबेले पृथ्वी और चंद्रमा भितरे सरा भाव देखा देबो माने सरा भाव यह एक गाणितिक प्रक्रिया तेबे आमे ता ऊपर को न जाई ताहा एक अन्य एक कक्षा रे ता ऊपर विस्तृत आलोचना करिबा तेबे यह मन रखिबार विषय होउची कि चंद्र ग्रहण सब बेल पई पूर्णिमा तिथि रे ही हेइथाय आउ जेतेबेले सूर्यंकर किरण पृथ्वी ऊपर पड़ी थाए आ पृथ्वीर छाया मध्यरे चंद्रमा प्रवेश करि थाए सेतेबेले चंद्र ग्रहण देखा देई थाए तेबे देखो जेतेबेले सूर्यंकर किरण पृथ्वी ऊपर पडुछि तेबे सूर्य तेबे जो पृथ्वीर छाया पिले ये जो छाया ये होची आत्यंतिक छाया बा पिले अति मात्रा रे छाया बाकी जो छाया पिले अछि एगुडा को मध्य छाया ही किंतु यहा पिले आंशिक मात्रा रे दृष्टिगोचर ही थाए माने पृथ्वीर एपट भी देखा दबो एपट साइड रे भी देखा दबो तेबे जेतेबेले चंद्रमा पिले एई छाई भितरे रहिथिबो एई दुईटी छाई भितरे रहिथिबो सेतेबेले आंशिक बा सेतेबेले ताकू खंडग्रास चंद्र ग्रहण बोली कहा जाय थाए किंतु वर्तमान पिले जो चंद्रमा हमर जेतु खग्रास चंद्र ग्रहण तेबे चंद्रमा पृथ्वीर सकल छाया मध्यरे से पळे आसुछि आ जेतेबेले चंद्रमा संपूर्ण भाव छाई मध्य को पळे आसियो बा जेतेबेले खग्रास होई थाए सेतेबेले चंद्रमा को तुमे माने आकाश रे ताम्र वर्णर देखिबो तेबे 7 तारिख दिन जो चंद्र ग्रहण देखा देबो ताहा को वर्णर पिले चंद्र ग्रहण हबो ना ताम्र वर्णर चंद्र ग्रहण आकाश रे देखिबा को मिलिबो तेबे ये थिला चंद्र ग्रहण किपरि हेई थाए आ चंद्र ग्रहण को हम केतेबेले खग्रास चंद्र ग्रहण कहि थाउ आ चंद्र ग्रहण को हम केतेबेले खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहि थाउ ता विषय तम माने बुझिला तेबे वर्तमान पिला माने आलोचना करिबा कि जो चंद्र ग्रहण हबो ताहार समय कोन रहिछि तेबे एठारे जो समय दिया जाइछि ताहा हमर जगन्नाथ पंजिका हिसाब रे दिया जाइछि जहा कि स्थानिक क्षेत्र जो पुरी रहिछि त ताकू आधार करिकि करा जाइछि आ प्रायतः हम ओडिसा जेहेतु चंद्र ग्रहण मन रखिथिबो कि चंद्र ग्रहण जो हेई थाए ताहा सार्वदेशिक हेई थाए यहा मध्ये गोटे बहुत भल प्रश्न भी हेई पारे परीक्षा रे कदाचित प्रश्न भी आसी पारे तेबे एटा मन रखिबार जिंस होछि कि चंद्र ग्रहण सार्वदेशिक हेई थाए अर्थात चंद्र ग्रहण केबे कोनसी गोटिए देश रे हेई न थाए समस्त स्थान रे हेई थाए किंतु सूर्य ग्रहण पाक्षिक हेई थाए सूर्य ग्रहण एकदेशिक हेई थाए सूर्य ग्रहण केतेबेले कोनसी गोटिए स्थान रे हेई थाए तो अन्य स्थान रे हुए तो सूर्य ग्रहण न हेई पारे किंतु चंद्र ग्रहण क्षेत्र रे सेपरि किछि नाही चंद्र ग्रहण सार्वदेशिक अटे चंद्र ग्रहण जदि होउची तेबे समस्तक पई लागू हेबो तेबे एठारे जो समय दिया जाइछि ताहा पूरी स्थान को नेकि दिया जाइछि आउ आम ओडिशार मध्य विभिन्न जो स्थान रहिछि सेमानकर अक्षांश द्राघिमा प्रायतः पुरी सांगरे समान तो नुह पुरी ठारू अल्प बहुत भी हेई पारे अल्प कम भी हेई पारे तो सेति पई एही समय रु तम माने 10 मिनिट 15 मिनिट पूर्वरु जदि आरंभ करूछ तेबे ताहा ठीक रहइबो अथवा एही समय को भी यदि मानि नउछ ताहाल भी कोनसी प्रकार असुविधा तो सम्मुखीन हबा को पड़िबनी तो एही समय को तम माने मानि नै पार तेबे चंद्रोदय होउची 5 घंटा 45 मिनिट संध्या बेले
ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବା ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ପୃଥିବୀର ଛାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଯୋଉ ସମୟ ସିଏ ହଉଛି 9 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ ବା ନିମିଳିତ ହେଇଯିବ ରାତି 11 ଟା 1 ମିନିଟ 17 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁଖ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବା ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣର ମଧ୍ୟ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାହାର ସମୟ ରହିଛି 11 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ 13 ସେକେଣ୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଖ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ବା ମୁଖ୍ୟୋନ୍ମୁଖୀ ହବ, ମୁଖ୍ୟ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟର ଏକଦମ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉନ୍ମୀଳନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତ ତାହା ହଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ 18 ସେକେଣ୍ଡ। ଏହା ପିଲେ AM ହବ, ଭୁଲରେ ପିଲେ PM ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ରାତି 12 ଟା 23 ମିନିଟ 18 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଖ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ହେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ 17 ସେକେଣ୍ଡ ହବ, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଘଟିବ ସରବ ମୁଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ମାନେ ଗ୍ରହଣର ସମାପ୍ତି କାଳ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗ୍ରହଣର ଯୋଉ ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ କାଳ ବା ଯୋଉଟାକୁ ପିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ରହିଛି ତାହା ହଉଛି କଣ ନା 9 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ 17 ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ସମୟ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟର ସମୟ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣର କାଳ ରହିଛି 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ। ଏତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଆଉ ଗ୍ରହଣର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିବ ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କଣ କୃତ୍ୟ କଣ ଅକୃତ୍ୟ, ଆଉ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାକ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ପାକ ତ୍ୟାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେବେ ପାକ ତ୍ୟାଗର ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ହଉଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ଯଦି 9 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତେବେ ଏହାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ତେବେ ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ତମେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ କି ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ 17 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ପାକ ତ୍ୟାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ ଏତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ତମାନେ କିଛି ଜଳଖିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜନ କରିପାରିବ, ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 9 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭୋଜନ ମାନେ କରିପାରିବା, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ 9 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ 17 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ କୁହାଯାଏ କି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଉଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଯେପରି ନଥିବ, ତ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ 22 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ 17 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମୟ, ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ସୂତକ କାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସୂତକ କାଳ ଅର୍ଥାତ ସେଦିନ ଯାହା ବି କିଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ସବୁ ସୂତକ କାଳର ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବା ବିଧେୟ। ସୂତକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏସବୁ କରାଯିବ। ଆଉ ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଦେବନୀତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସୂତକ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପହୁଡ ନ ହୋଇ ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଷ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଫଳମୂଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଏସବୁ ଭୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତା ସହିତ
सूतक काल पूर्वर ही श्राद्ध करणीय जो भी श्राद्ध करा सूतक काल पूर्वर ही से सबको समापना करा उचित आ सेदिन जो माने श्राद्ध न करिवे जार श्राद्ध अच्छी से तो श्राद्ध निहाती करवा उचित किछि जण भाबी दियंती कि नाही तो जेहेतु चंद्र ग्रहण अच्छी आमे श्राद्ध करिवुनी तो सेपरि किछि कथा नाही काहेकि ना कुआ जाईछि सर्वस्वेनापि कर्तव्यम श्राद्धम वै राहु दर्शने अकुर्वाणस्तु तत्श्राद्धम पंके गौरीव सीदति तो सर्वस्व प्रदान करिकरी श्राद्ध करा जिबा उचित राहु दर्शन समय रे बा चंद्र ग्रहण समय रे अकुर्वाणस्तु तत्श्राद्धम जो माने श्राद्ध करंती नहीं पंके गौरी बसीदति तो गाई गोरु जेमती पंकरे सड़ती तो से भली तम माने मध्य कष्टरे दुखरे कष्टरे निज जीवन को अतिबाहित मनीष करिथाए एभली वर्णना करा जायछि बृहत दैवज्ञ रंजन नामक एक ज्योतिष शास्त्र रे तेणु ए समय मध्य श्राद्ध करा जाई परिबो आ श्राद्ध सूतक काल पूर्वरु करा जिबा उचित या सहित ग्रहण समय रे को माने चंद्रमा को देखि परिवे आ को माने चंद्रमा को देखि परिवे नाही तो विशेष भाव रे जेहेतु चंद्र ग्रहण अछि तो सही दिन चंद्र शुद्धि जो मानकर अछि से माने देखि परिवे आ जो मानकर चंद्र अशुद्धि अछि से माने चंद्र ग्रहण दर्शन करबा उचित नुह जदि कदाचित से माने देखि भी दउछंती तले स्नान करिकरी तिल सुवर्ण दान करिकरी से जो दर्शन दोषरु निजको मुक्त करई परिवे तेरे चंद्र ग्रहण दर्शन पाई केउ केउ राशि मानकर अशुद्धि रही को माने यह देखिबा उचित नुह एठारे सेमानक विषय लिखा जायछि कि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कुंभ राशि और मीन राशि एही राशि व्यक्ति माने ग्रहण समय रे चंद्रमा को दर्शन करिवे नाही एमानक व्यतिरिक्त अन्य जो 6 गोटी राशि रहिले यथा मेष कन्या तुला वृश्चिक धनु आउ मकर ए जो 6 गोटी राशि एमाने चंद्रमा को दर्शन करि परिवे आउ एमानक पई चंद्र ग्रहण दर्शन शुभ अटे किंतु विशेष भाव रे एही राशि व्यक्ति माने चंद्र ग्रहण समय रे चंद्रमा दर्शन करिवे नाही ता सहित ग्रहण समय रे स्नान मध्य निहाती आवश्यक जते बेले ग्रहणर अवसान घटुची ग्रहण सरुची चंद्रमा सर्वमुख्य हेई सारुची तापरे स्नान निहाती भाव रे करिवा कथा काहेकि ना शास्त्र रे कुआ जायछि कि चंद्र सूर्य ग्रहे यस्तु स्नानम दानम सुरार्चनम न करोति पितुः श्राद्धम स नरः पतितो भवेत् तेबे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समय रे जो व्यक्ति स्नान दान देवार्चन करि न थाए आ पितांकर श्राद्ध करि न थाए स नरः पतितः भवेत् तेबे सही व्यक्ति अत्यंत पापी अटे तेबे चंद्र ग्रहण समय रे यदि तम निकटवर्ती कौन सी पुण्य जल क्षेत्र रही तेबे सेठार यदि स्नान करूछ तेबे ताहार अनेक पुण्य फल प्राप्त होई थाए यथा गंगा तो ये तु संप्राप्ते इंदोह कोटि रवेरे दश यदि गंगा नदी रे स्नान करूछ तेबे चंद्रमांकर ग्रहण समय रे यदि गंगा नदी रे स्नान करा जाउची तेबे तार कोटि गुण पुण्य फल मिली थाए आ रवेरे दश आ जो सूर्य ग्रहण समय रे करा जाई थाए तेबे तार 10 गुण फल लाभ होई थाए आ नदी कूप तड़ागेसु नद प्रस्त्र बणे तथा नदी रे स्नान करि परिबो कूप रे स्नान करि परिबो तड़ाग माने कोनसी पुष्करिणी इत्यादि रे स्नान करि परिबो छोट छोट नदी झरणा ए सब रे स्नान करि परिबो नद्या नदे देवखाते सरसीसु धृतांबुसु तो नद नदी अथवा कोनसी देवस्थान र जलाशय अथवा पुष्करिणी ए सब रे स्नान करि परिबो अथवा धृतांबुसु अथवा पुष्करिणी जल बाहर को बाहर करके मध्य सेठारे मध्य स्नान करि परिबो काली सेतिकी नुह उष्णोदके पिबा स्नायात ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः तो उषुम पानी रे मध्य स्नान करि परिबो किंतु उषुम पानी रे जो स्नान करा जिवो ताहा केवल रोगातुर वृद्धातुर तबे एही मानक पई करा जिवो जो माने वार्धक्य पीड़ित जो माने रोगग्रस्त से माने ही केवल उषुम पानी रे स्नान करि परिबे अन्य मानक पई नुह जो मानकर सामर्थ्य अछि जो मानकर स्नान करि पारिबे ठंडा पानी रे तो से माने ठंडा पानी रे ही स्नान करिबा उचित आ विशेष भाव रे कुआ जायछि चक्षु रोगी शिरो रोगी कर्ण रोगी कफात्मक कंठ स्नानम प्रकुर्वीत शिर स्नानम समम हितत्
जो मानकर चक्षु रोग रही, जो मानकर शिर रोग रही, जार कर्ण रोग रही, जो माने कफ प्रकृतिर लोक सेमाने कंठ स्नान प्रकुरवित सेमाने मुंड धोई गाधेवा किसी आवश्यक नहीं, सेमाने कंठ पर्यंत मध्य गाधेई पारिबे आउ ताहा शिर स्नानम समम आउ ताहा मुंड धोईकरी गाधेवा संगरे समान अटे। सेथिपई एमाने मध्य विशेष भाव रे ए जिंस को ध्यान देवा उचित। एबे तेरे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଶିର ସ୍ନାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ, ସ୍ଥିର ରୋଗୀ, କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀ, କଫାତ୍ମକ ସେମାନେ କଣ୍ଠ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ନାନ, ଦାନ, ହୋମ, ଜପ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଏ ସବୁ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ କୁହାଯାଏ କି ଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଭବେତ୍ ସ୍ନାନମ୍ ଗ୍ରାସେ ହୋମ ବିଧୀୟତେ ମୁଚ୍ୟମାନେ ଭବେତ୍ ଦାନମ୍ ମୁକ୍ତौ ସ୍ନାନମ୍ ବିଧୀୟତେ ସୂର୍ୟେନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣಂ ୟାବତ୍ ତାବତ୍ କୁର୍ୟାତ୍ ଜପାଦିକମ୍ ନ ସ୍ୱପେତ୍ ନ ଚ ଭୁକ୍ତମ୍ ଚ ସ୍ନାତ୍ୱା ଭୁଞ୍ଜିତ ମୁକ୍ତୟେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରସ୍ତ ମାନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ନଉଛି ସେତେବେଳେ ହୋମ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପାଦିକମ୍ କୁର୍ୟାତ୍ ତ ଜପ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବ। ଜପର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିଛି। ଜପର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ବହୁତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ। ତ ତମେ ମାନେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଜପ କରୁଛ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ପିଲେ ଐಂ ଓಂ ଐಂ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟରେ ତମେ ମାନେ ଜପ କରିପାରିବ। ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ଜପ କରିପାରୁଛ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଜପ କରିବ ତ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ନ ସ୍ୱପେତ୍ ନ ଚ ଭୁକ୍ତମ୍ ଚ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଶୋଇ ରହିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସ୍ନାତ୍ୱା ଭୁଞ୍ଜିତ ମୁକ୍ତୟେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ଗାଧୋଇକିରି କିଛି ଯାହା ବି ଭୋଜନ କରିବା କଥା ତ ତମ ମାନେ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦବା। ଛେଦ୍ୟମ୍ ନ ପତ୍ରମ୍ ତୃଣଦାରୁ ପୁଷ୍ପମ୍ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ନ କେଶାମ୍ ବରପୀଡନମ୍ ଚ। ତେବେ ପତ୍ର, ତୃଣ, ଦାରୁ, ପୁଷ୍ପ ଏସବୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବ ନାହିଁ। ନିଜର କେଶ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବନି କି ବସ୍ତ୍ର ପୀଡନମ୍ ନ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ନାହିଁ। ଦନ୍ତା ନ ଶୋଧ୍ୟା ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ନାହିଁ। ପୁରିସମ୍ ପୁରିସମ୍ ନ ତେବେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ନ ବାଚ୍ୟମ୍ ତେବେ କିଛି ସେ ସମୟରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ନାହିଁ। ଫୋନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଯୋଉ ଗପା ହଉଛି ତାକୁ କରିବ ନାହିଁ। ଭୋଜ୍ୟମ୍ ଚ ବର୍ଜ୍ୟମ୍ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ ବର୍ଜନ କରିବ। ମଦନୋ ସରି ଏଟା ପିଲେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ମଦନ ହବ ପିଲେ। ମଦନୋ ନ ସେବ୍ୟଃ ମଦନ ମାନେ କାମ। ତେବେ କାମ ନ ସେବ୍ୟଃ ଅର୍ଥାତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗ ବା ମୈଥୁନ କ୍ରୀଡା ତ ମୈଥୁନ ଏସବୁକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟମ୍ ନ ବାଜି ଦ୍ୱିରଦାଦି କିଞ୍ଚିତ୍ କୌଣସି ଅଶ୍ଵ ଅଥବା ହାତୀକୁ ବହନ କରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନେ ହାତୀ ଚାଳନ ବା ପିଲେ ଘୋଡା ଚାଳନ ଏସବୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦୋହ୍ୟମ୍ ନ ଗାବୋ ମହିଷୀ ସମାଜମ୍ ଗାଈ ମହିଷୀକୁ ଦୁହାଁ ଯିବନି। ୟାତ୍ରାମ୍ ନ କୁର୍ୟାତ୍ ଛେନମ୍ ନ ତଦବତ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହେ ନିଶା ଭର୍ତୁ ଅହର୍ପତେଶ୍ଚ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏସବୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ନିଦ୍ରାୟାମ୍ ଯଦି କିଏ ଶୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାୟତେ ଅନ୍ଧଃ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ପର ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ବିଣି ମୂତ୍ରେ ଗ୍ରାମ ଶୂକରଃ ସେ ସମୟରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଗ୍ରାମ ଶୂକର ହୋଇକି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହା ହଉଛି କେବଳ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟର ସମୟ ଏବେ ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ ପଡୁଛି ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ କରାଯିବ ନାହିଁ।
मैथुने च भवेत कुष्टि बधुरु बंध्या द्विभोजने जदि मैथुन करा जाउछि तेबे कुष्ठ रोग होइकरी जन्म नबाकू पड़ी थाए आ जदि दुई भोजने जदि दुई थर भोजन करा जाउछि तेबे बधुरु बंध्या तेबे स्त्री बंध्या होई थाए तेणु ए सब पिले शास्त्रगत निषिद्ध कार्य रही जहाँ पिला माने मानि नबा उचित जेहेतु पिला माने सनातन धर्म सनातन संस्कृति को मानुछे से शास्त्र वचन को मध्य पिला माने मानिबा उचित किंतु जो माने सनातन धर्म बा सनातन संस्कृति को मानु नाहंती से माने अवैज्ञानिक भाबुचंती तेबे सेमान निजर मन इच्छा काम करि परिबे तांको पय शास्त्र किछि कहि परिबो नाही किंतु जो माने मानुछंती से मानुके शास्त्र वचन को मानिबा को पड़िबो तेरे ग्रहण समय दानर महत्वपूर्ण भूमिका रही तेरे विभिन्न कार्य जो आशा रखती जो माने विभिन्न कार्यर सिद्धि जार आशा थाए कि आम माने यही कार्य चाहूचु बा जो माने कार्यार्थी तो से माने विभिन्न दान द्वारा निजर कार्य सिद्धि करि परिबे यथा बस्यार्थी चंदनम दद्यात सुगंधी द्रव्यमेव च जदि केही चाहू थाए काहाकू बस बस करिबा पई तेबे से चंदन दान करि परिबो अथवा किसी सुगंधित द्रव्य दान करि परिबो रौप्य दानात स्वरूपत्वम यदि रूपा दान करा जाए तेबे सुंदर रूप को प्राप्त करंती वस्त्र दानात महत यशः यदि केही वस्त्र दान करे तेबे महान यश लाभ करे अन्नदानात समृद्धि स्यात् यदि के अन्नदान करे तेबे तार सुख समृद्धि लाभ होई थाए आउ गोदानात इप्सितम फलम आउ जदि के गोदान करे तेबे तार अभिष्ट फल से लाभ करि थाए शिवलोके सुखम चैव वृषदानात तथा धनम आउ जे वृषदान करे से धन लाभ करे आउ ता सहित शिवलोक रे सुख लाभ करे फलदाना सुध प्राप्ति ही घृतम सौभाग्यवर्धनम आउ जदि के फल दान करे तेबे से पुत्र संतान लाभ पाई थाए आउ घृतम सौभाग्यवर्धनम आउ जदि के घृत दान करे तेबे तार सौभाग्य वृद्धि होई थाए लवणम दुर्जनान हंति सुवर्णम सर्वकामदम आउ जदि के लवण दान करे लुण दान करे तेबे तार आखपाखरे रहितबा दुर्जन खल प्रकृतिर लोक मानकर विनाश होई थाए आउ सुवर्णम सर्वकामदम आउ जे सुवर्ण दान करे तेबे तार समस्त काम सिद्धि होई थाए भूदानात भूपतित्वम च गजदानात तथैव च तबे ए सब सेतबेले बेलारे हेई परुथला वर्तमान या भितर जो जो जिनस संभव त ताहा माने करि परिबा जदि के भूदान करे ताले से भूपतित्व हेई थाए माने राजा हेई थाए जदि के गजदान करे ताहाले मध्य से भूपति हेई थाए अश्वदान स्वर्ग सुखम आरोग्यार्थे समौषधम यदि अश्वदान करा जाए तले स्वर्ग सुख लाभ होई थाए आ जदि के निजर आरोग्य चाहू थाए जणे कोन से व्यक्ति बहु दिन रोगग्रस्त होई करी अछि ताले से निजर जो औषध से सेवन करुछि सेही औषध जदि काहाकू दान करे तेबे से निश्चित भाव रे रोग मुक्त होई परिबो तेबे ये रहिछि ग्रहण समय रे करा जाउतबा दानर फल बा दानर पिले महत्व तेबे ए सब को जदि हम करूछे यार फल मध्य हम मानकू निश्चित प्राप्ति हबो तेबे सबुठ बड़ प्रश्न कि गर्भवती महिला मानक पई कोन रहिछि विशेष तेबे ए जो चंद्र ग्रहण समय रे जो जो कृत्य अकृत्य विषय कहगला ता समस्तक पई समान गर्भवती महिला मानक पई मध्य समान रहिछि किंतु गर्भवती महिला माने एथि प्रति विशेष ध्यान एथि पई दबा उचित काहे कि ना गर्भवती महिलांक भितरे गोटिए जीवन नुह दुई दुईटी जीवन अछि तांका निजर सहित गर्भरे बढुथुवा संतानर मध्य आ जेहेतु गर्भरे बढुथुवा संतान मा देहरे जो ब्लड सर्कुलेशन होउची ता देहरु ही से किछि किछि निज भितर को खाद्य आहरण करि थाए काहेकि ना गर्भरे बढुथुवा शिशु र सबु किछि मार शरीर रे रहितवा जो रक्त बा शरीर रे रहितवा जो माने पोषक तत्व ता द्वारा ही निश्चित ही थाए तो सेति पई चंद्रमांकर जो प्रभाव रहिछि चंद्रमा होचंती जल कारक ग्रह आउ चंद्रमा जो चंद्रमा एते उच्चतारे थाई कि जदि समुद्र भितर जुआर खेळै पारुछंती तले आम मानकर शरीर तो केते क्षुद्र आउ आम मानकर शरीर रे 60% रहिछि ब्लड जोटा कि माने तरल पदार्थ ता ऊपर चंद्रमांकर संपूर्ण प्रभाव पड़िबो आउ सेति पई गर्भवती महिला मानकर कहा जाइथा कि गर्भवती महिला माने ए जो चंद्र ग्रहण समय रे माने जेबुडु जेते बेलटु चंद्र ग्रहण आरंभ होउछि चंद्र जेते बेले माने ग्रस्त हवा पई जाउछंती सेबे ठारु आरंभ करिकरी चंद्रमांकर सर्व मुख्य पर्यंत जदि वर्तमान हम रविवार रो कथा कहिबा
तेबे जो 3 घंटा 30 मिनिट समय एई भितरे गर्भवती महिला माने माने चंद्रमांकर जो किरण पड़ुवा स्थान को जीवा अनुचित से सेटा को जीवे नाही चंद्रमा किरण ठारू निजको बंचेकी रखिबे बा चंद्रमांकर किरण जेमति तांको ऊपर न पड़े सेति प्रति विशेष ध्यान देवा उचित से समय से माने बाहर को जीवा उचित नुह यदि से समय भी गर्भवती महिला मानकर किछि अत्यधिक आवश्यक पड़े तेबे से माने सत चेष्टा करिवे कि जदि मनकर कहार लैट्रिन बाथरूम दूरे रे अछि अवश्य ए समय तो सब करा उचित नुह करवा उचित नुह से प्रति ध्यान रखा उचित जदि अति आवश्यक पड़ुछि यदि बाहर भी रहउछि ताले छता व्यवहार करि परिबे जहा फले कि चंद्रमांकर किरण जेमति तांको ऊपर न पड़े तबे ए सब जेतेबेले अति गंभीर परिस्थिति हबो से समय आपणेबे सिना किंतु सत चेष्टा करिवे कि किपरि से चंद्रमांकर किरणर संस्पर्श रे न आसंती यह हेउछि गर्भवती महिला मानक पय विशेष आ बाकी जहा रहिछि से समस्तंकर जेभଳି गर्भवती महिला मानक पय पय मध्य सेही व्यवस्था ही रहिछि सेथिरे कोनोसी अत्युक्ति नाही तेबे बस एतिकी थिला तममानक पय किछि विषय किछि सूचना चंद्र ग्रहण समय रे कोन करा जिबा उचित कोन करा जिबा अनुचित ए सब विषय प्रति आम मानकु ध्यान देबा को पड़िबो आउ विशेष भाव में चेष्टा करिबा कि चंद्र ग्रहण समय रे जो दान जो मंत्र जप ए सब आम जेते मात्रा रे करि परिबा ता आम पई बहुत लाभदायक हेई परिबा तेबे हौ समस्तंकर ए चंद्र ग्रहण मंगलदायक हौ यह भगवान को पाखरे आमर कामना एतिकी कही आज ए वीडियो को आम एठी समाप्त करूछु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।